أن يتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والخير ابتغاء مرضات الله يرضى بالقرب سبحانه وتعالى إيد الفرج المسلمين صلى الله عليه أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين قتلها paten ono udah tuh paten enggak ada yang berapa buku هذا الوزغ هذا الشرع مأمور بقتله. أمر الشارع بقتل الوزغة لأنها تتلبسها أرواح شريرة. فمن قتلها في ضربة 10 حسنات، في ضربة 30 حسنة، في ضربتين 20، في 3 10 حسنات. في ضربة قوية هكذا فيه أجر وثواب. بعض الناس لا يربونهم في بيوتهم هكذا من الرحمة. هذه ما هي رحمة، هذه من الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها لأنها قد تسممت عائلة كاملة بسببها. فلا تتركها في بيتك فتؤذي نفسك وتؤذي أولادك. إذا رأيت مثل هذا الحيوان فحرص على قتله فإنه متلبسه روح شريرة والعياذ بالله. وربما يكون بسبب مشاكل في البيت وأنت ما تدري. فلا تربي هذا في بيتك، فاخرجه بالحال. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya beliau menjelaskan bahwa cicak itu salah satu hewan yang sunnah untuk dibunuh. Syariat memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Salah satu hikmahnya karena cicak itu membawa roh-roh yang buruk, dipengaruhi roh-roh yang buruk. Jadi sunnah untuk dibunuh, dapat pahala. Membunuh cicak dapat pahala. Sekali pukulan dapat pahala, 2 kali pukulan, 3 kali pukulan, setiap pukulan dapat pahala. Pukul langsung dipukul yang kencang gitu, biar langsung mati. Tapi sayangnya sebagian orang nggak ngerti. Di rumah justru malah dibiarkan, cicak dibiarkan. Akhirnya jadi banyak dan seakan-akan dia memelihara cicak. Tidak tahu bahwa itu bisa menyebabkan bahaya kepada keluarganya. Ya, karena dipengaruhi, terikat oleh roh-roh yang jahat sehingga bisa bisa menimbulkan masalah di dalam keluarga, menimbulkan masalah di internal keluarga, merenggangkan hubungan antara keluarga. Ini salah satu makanya diperintahkan oleh syariat untuk membunuh cicak. Jangan dibiarkan. Kalau lihat cicak, usaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. شفت القصد الخسيس يهينه الله والذي قصده جميل يعليه الله. هذه الوزغة لما أشعلت النار لحرق سيدنا إبراهيم كانت تنفخ في النار لتزداد اشتعالا وهي حقيرة ما يؤثر نفخها في النار، لكن قصدها خسيس. فلهذا أمر الشارع بقتلها، بخلاف الضفدع حيوان صغير، لكن لما كانت النار تشتعل لحرق سيدنا إبراهيم تأتي بالماء وتبثه في النار لتساعد في إطفاء تلك النار حتى لا تحرق سيدنا إبراهيم. قصدها جميل، فلهذا نهى الشارع عن قتلها. شوف كيف؟ على حسب قصدك، إيش في قلبك أنت. إن قلبك جميل يعطيك الله كل جميل. إن قلبك قبيح ما ترى في حياتك ولا بعد موتك إلا كل قبيح. فكن جميل في ظاهرك وفي باطنك، فكن جميل في منصبك، في نيتك،
فكن جميل في من تجالس، في من تصادق، في من تتحدث معه، في من تعزمه وفي من يعزمك. كن مع أهل الجمال، فإنه قد قال سيد أهل الجمال محمد صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال. Sesuatu kalau tujuannya buruk itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang kalau tujuannya baik itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dulu cicak ketika Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, cicak itu datang lalu niup api tadi dengan tujuan agar api yang membakar Nabi Ibrahim semakin membara. Enggak berefek. Tiupannya cicak sebesar apa? Tidak berefek, tapi niatnya buruk. Karena niatnya buruk, akhirnya direndahkan oleh Allah SWT. Dan sekarang syariat memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Berbeda dengan katak dulu, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, dia di mulutnya membawa air, akhirnya disemprotkan ke api tadi dengan tujuan ingin memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Ya nggak ngefek juga, sama. Air berapa yang bisa dibawa oleh katak? Tapi niatnya baik. Karena niatnya baik, akhirnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat melarang kita untuk membunuh katak. Jadi poinnya adalah apa yang di hati. Di hati kita itu apa? Kalau hati kita isinya baik, insya Allah akan diperbaiki hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menemukan kecuali kebaikan. Kalau di hati kita buruk, niscaya selama hidup kita akan mendapatkan keburukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan beliau, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik dalam segala hal, baik di zahirnya atau batinnya. Jadilah baik zahir batin. Jadilah indah zahir batin. Dalam tujuannya usahakan yang baik, yang indah. Dalam niatnya usahakan yang baik, yang indah. Bersama orang-orang yang kita duduk bersama mereka, usahakan yang baik, yang indah. Bersama orang yang kita ngobrol dengan mereka, usahakan kita menjadi orang baik yang nyaman. Dengan orang yang kita undang datang ke rumah, atau kita diundang mereka datang ke rumahnya, usahakan kita menjadi pribadi yang baik. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin orang-orang baik, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan suka keindahan. تفضل في سؤال في أسئلة ada pertanyaan. Monggo menawi wonten pertanyaan. Ya, ada. Monggo. Apanya? Ya, tarbiyatul qalb. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا حراسة ينقص كل يوم من أجره قراط. ينقص طول. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau untuk menjaga, setiap hari pahalanya berkurang satu karat. Terus berkurang. Monggo pertanyaan yang lain. Nggih, monggo. Luwak, bismillah rabbiya, yani fi hayawan ismu luwak, yani huwa yadri aina ahsan minal bun fa yaqul hadha fa yakhruj min ghaiti lazal bun hadha lazal badin yuj'al syarab hadha minal bun hadha kopi luwak ismu حشرة في بالبن. لا يعني حيوان كما الدب كذا مضبوط. ايوه حلال أكل ولا ما؟ لا السؤال في البن هذا من بطنه. ايوه خرج من لانه يعرف اين البن الاحسن. يعرفه؟ البن الاحسن، فكل البن اللي اكله
هذا من باطنه. ممتاز. نعم. بعدين في القراءة أقول هذا نجس ولا يجوز أكله جملة وتفصيلا. itu najis, itu langsung dikonsumsi. Monggo, pertanyaan yang lain. تفضل مستر مسرقي هذا هلا خلي أسئلة بعدين بس. الحمد لله. Nggih. لا يجوز أكل حيوان ولو أوبت إلا إذا لم يجد طاهر يقوم مقامه حينئذ يجوز للضرورة. Ya, ada pertanyaan, bolehkah undur-undur dibuat obat? Dijawab sama beliau, tidak boleh mengkonsumsi hewan yang najis atau apapun selama tidak ada obat yang suci. Ya undur-undur tidak boleh dikonsumsi karena itu serangga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad taqaddama ma'ana min furud al-wudu' an-niyyah wa ghusl al-wajh, والثالث من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. فإنك عند الوضوء تأخذ الماء وتسكبه على وجهك مع النية نويت الطهارة للصلاة، النية مقرونة بالغسل من جمل الوجه، ثم يعم الوجه كله حتى البياض الذي بين الأذن والعارض وجب إيصال الماء وتعميم جميع الوجه. نعم. أما غسل الناصية وصفحة العنق والأذن هذا سنة وهو من الغرة لقوله صلى الله عليه وسلم أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة يكون يكبر جنوب. الثالث غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. لكل يد مرفق. وما هو المرفق؟ مجموع عظمتي الساعد وإبرة العضد، هذا يقال له مرفق. سمي مرفق لأنه يترفق به عند الاتكاء، يعني هذا سمي. وما على اليد كله شعر وبشر يجب إيصال الماء. ما معنى غسل اليد؟ أي جريان الماء على اليد، فلو جاء بنقص يعمل هكذا ما يكفي، أو هكذا ما يتبلل، مجرد بلل ما يكفي، لابد جريان الماء حتى ما تحت الأظافر يجب إيصال الماء. فلو كان هناك وسخ أزله إذا كان يمنع وصول الماء للبشر. وهذا ما يفعله النساء على الأظافر من المونيكير أو خضاب الأظافر، هذا يمنع وصول الماء للبشرة، فتجب إزالته إذا أرادت الوضوء. أو الشيد هذا يمنع وصول الماء، بخلاف الخط القلم هذا فإنه لا يمنع ذلك لأنه ليس له جرم، ليس له جرم، فيجب إيصال الماء إلى جميع اليد، نعم، إلى المرفق، هذا الواجب. أما إلى نصف العضد إلى الكتف هذا تحجيل وذاك سنة وليس بواجب. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Sudah dibahas tentang niat dan membasuh wajah. Selanjutnya fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan beserta dua siku dan semua yang ada pada kedua tangan tadi, baik rambut atau apapun. Jadi orang wudu pertama membasuh wajah bersamaan dengan niat dan membasuh seluruh bagian wajah. Poin-poin yang perlu diperhatikan ini bagian yang putih yang antara jambang kita dengan telinga ini harus dibasuh. Kemarin batas wajah sudah dijelaskan. Adapun ubun-ubun dan ini bagian leher ini sunnah untuk dibasuh. Itu bagian dari ghurrah. Itulah ghurrah. Karena bagian lebihan dari wajah yang kebasuh ini nanti di hari kiamat akan menyala.
bercahaya. Dan itu salah satu cara membedakan mana umatnya Nabi Muhammad SAW dan umat nabi-nabi yang lain. Ummati ghurran muhajjalin. Sabdanya Rasulullah SAW, umatku besok itu bercahaya di bagian-bagian yang dilebihi ketika dibasuh saat wudu. Selanjutnya membasuh kedua tangan beserta siku. Jadi siku ini apa? Tempat bertemunya dua tulang, tulang lengan ini dan tulang lengan atas. Ini siku. Namanya bahasa Arabnya mirfaq. Dinamakan mirfaq karena dijadikan sandaran seperti ini. Dijadikan apa? Alat untuk bersandar seperti ini. Semua yang ada di tangan harus harus dibasuh. Baik rambut atau apapun. Dibasuh maksudnya airnya harus mengalir merata dari semua ujung kuku sampai siku. Dan harus diperhatikan di bagian bawah kuku ini, orang kalau kukunya nggak dipotong, kalau ada kotoran-kotoran di bawah kuku itu harus dibersihkan. Juga yang diperhatikan lagi wanita yang memakai cat kuku, moniker atau apa istilahnya cat kuku itu bisa menghalangi air, tidak sah wudunya. Jadi wajib dihilangkan. Adapun terkena goresan pena, tangan kita kecoret pena gitu saja, ini tidak masalah. Karena tinta pena yang sedikit seperti itu tidak ada jirimnya. Batas minimalnya sampai kedua siku. Adapun memanjangkan sampai separuh lengan bagian atas, ini sunnah. Itu namanya tahjil. Memanjangkan lengan, memanjangkan basuhan di tangan dan kaki. الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. مسح الرأس. السنة في اليدين أن يعمل هكذا بأن يأخذ الماء بيده عندما يغسل يديه هكذا ثم هكذا الماء الذي يسكب هنا ثم ثلاثا هكذا ثم يعمل ثلاثا هكذا يأخذ الماء هكذا هكذا السنة ثم يخلل هكذا السنة. أما يطرح يده تحت الحنفية هكذا لكن فاتته سنن كثيرة منها الدلك، إمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على اليد، تفوت عليك هذه السنة، وقد قال بعض العلماء بوجوبها. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده، إما شعر أو بشر ولو قليل. نعم، حتى شعر في حده لابد يكون في حد الرأس، فما يصح مسح ذوائب المرأة أو ما يطول من الشعر هنا ما يصح، أو مقدمة الرأس هذه ما يصح. هذا لابد بحيث لو مد ما يخرج عن حد الرأس من جهته، فجهة الناصية الوجه، وجهة شعر الجانب المنكب الأيمن والمنكب، شعر القفاء جهته لا القفاء، وهكذا لابد أن يكون في حد الرأس. لكن السنة مسح جميع الرأس، لأنك تعطى على كل شعرة حسنة، ويكون يوم القيامة نور يتلألأ من آثار الوضوء. والأفضل في ذلك أن يفعل ذلك غسلا أو مسحا، يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يبلل يديه بالماء ثم يلصق بهاميه على صدغيه وأصبع قدامه ثم يذهب به إلى القفاء ثم يرده، هكذا السنة، ويفعل ذلك ثلاثا. Dalam membasuh kedua tangan, sunnahnya adalah mengambil air seperti ini, lalu dituangkan seperti ini. Begitu juga 3 kali. Ini 3 dulu, selesai 3. Terus di sela-sela tangannya seperti ini caranya. Sampai sunnah juga digosok-gosok. Terus yang satunya sama. Jadi ambil gini, seperti ini. Terus nanti digosok dan selesai seperti ini digosok 3 kali. Ini sunnahnya dalam membasuh tangan. Adapun orang yang cuma
di keran terus tangannya digini-ginikan saja, ini dia meninggalkan banyak sekali sunnah. Yang salah satunya adalah itu dalak. Dalak itu menggosok anggota tubuh yang kita basuh. Itu tata cara dalam membasuh tangan. Dan dalak sebagian ulama mengatakan wajib. Harus digosok ketika membasuh tangan dan kaki, itu harus digosok. Sebagian ulama mengatakan wajib. Makanya ini sunnah yang harus diperhatikan. Selanjutnya fardunya wudu adalah mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala atau rambut dengan catatan yang ada di batas kepala. Meskipun hanya satu rambut, dengan catatan rambut tadi masih ada di batas kepala. Adapun rambut yang sudah keluar di batas kepala tidak sah kalau cuma itu saja yang diusap. Perempuan umpamanya rambutnya panjang, yang bagian sini saja yang diusap, tidak bisa. Laki-laki rambutnya panjang, rambut depan yang di sini ini diusap gini saja, tidak cukup. Rambut yang ada di batas kepala dengan catatan rambut ketika diurai ke arah tumbuhnya rambut itu dia tidak keluar dari batas kepala. Kalau rambut depan arahnya diarahkan ke depan ke ubun-ubun. Kalau rambut samping diarahkan ke pundak, kalau rambut belakang diarahkan ke tengkuk. Apa jidok itu? Apa jidok? Tengkuk. Ya, tengkuk. Kalau tidak keluar dari batas kepala, berarti boleh diusap itu ya. Tapi kalau rambutnya sudah keluar dari batas kepala, tidak cukup hanya mengusap rambut yang sudah keluar dari batas kepala tadi. Dan cara mengusap kepala yang baik, yang sunnah adalah tangan dibasahi, lalu jempol ditempelkan ke ini pilingan ini bahasa Indonesianya apa? Terus diusapkan seperti ini. Sekali seperti itu 3 kali. Jadi sunnah meratakan mengusap seluruh kepala, karena itu nanti akan bersinar di hari kiamat. الركن الخامس أو الفرض الخامس فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتيان أي البارزين بين الساق والقدم. فلكل رجل كعبان، ويجب مسح من الساق من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما غسل إلى نصف الساق إلى الركبة هذا يسمى تحجيل سنة. نعم، غسل الرجلين أو مسح الخف. إذا كان على رجليه خف بدل غسل الرجلين يمسح عليهما، يمسح على الخف بدل غسل الرجلين. لكن لابد أن يكون الخفين قويين يمكن تتابع المشي عليهما من غير صندل في حاجات مسافر. كذلك يمنع من نفوذ الماء. أما إذا كان وضعنا الماء على ينفذ إلى القدم ما يصح المسح عليه. فلا يصح المسح على الشراب، كاوس كاكي ما يصح المسح عليه. إذا كان قويين جاز المسح. وأن يكونا طاهرين وأن يلبسهما على طهارة، أي بعد طهر كامل ثم بعد ذلك يلبسهما. حينئذ إذا أحدث يتوضأ وبدل غسل الرجال يمسح على الخفين. إلا إذا أجنب فإن الجنابة تبطله فيجب عليه نزعهما وغسلهما. لمدة كم يمسح؟ إن كان مسافر 3 أيام بلياليها أو مقيم يوم وليلة كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قال مسحه إذا كملت شروطه، فإذا لم تكمل شروطه ما يصح. إذا كملت شروط الماء حينئذ يصح ذلك.
نعم. وإذا جاءت مثلا شوكة في يدك أو في رجلك، إن دخلت واستترت فذاك واضح لها حكم الباطل. هذا نعم نعم. وإلا وجب غسل، وجب غسل إذا كان ظهر ثقب وجب غسله. هذا نعم. أما إذا دخلت الشوكة لكن ظهر رأسها ظهر وبقيتها داخل، وجب إخراجها إن لم تجاوز الجلد، فإن جاوزته فلا. وإذا كان هناك جراحة دم ثم تجمد هنا صار قشرة حق الجرح هذا، يكفي غسله ولا يجب إخراج القشر هذا. وإن توضأ ثم زال ما يجب غسل تحته بعد ذلك، كما لو توضأ ثم قلم أظفاره أو زال شعره، فلا يجب إعادة ما زال تحت محل الظفر ولا محل ذلك الشعر الذي أزاله بعد الطهارة. Selanjutnya fardunya wudhu adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ka'ab, mata kaki istilahnya. Ka'ban, dua mata kaki, karena satu kaki itu punya dua mata kaki. Mata kaki itu apa sih? Tulang yang menonjol antara telapak kaki dengan tulang betis. Wajib dibasuh. Juga wajib membasuh sebagian betis agar sesuatu yang agar tidak ada yang kelewat dari Ka'ab. Karena dipres kan tidak mungkin, pasti sebagian harus ada yang lebih sedikit. Adapun memanjangkan basuhan sampai lutut itu hukumnya sunnah. Itu bagian dari tahjil tadi, memanjangkan basuhan tangan tadi dibahas sampai setengah dari lengan atas dan membasuh kaki sampai lutut. Itu tahjil. Ini membasuh kaki salah satu rukunnya wudhu. Atau kalau orang tadi pakai khuf itu apa khuf bahasa Indonesia? Ya kayak kaos kaki gitu, biasanya dari kulit tebal. Kalau dia pakai khuf, maka cukup hanya mengusap khuf tanpa membasuh kaki. Mengusap khuf, jadi tangannya dibasahi terus diusapkan ke khufnya, itu sudah cukup sebagai ganti dari membasuh kaki. Kalau memenuhi syarat. Apa? Syarat-syarat agar bisa cukup mengusap khuf saja tanpa membasuh kaki. Syaratnya yang pertama, khufnya harus kuat. Digunakan jalan enggak sobek. Tanpa pakai sandal, tanpa pakai sepatu. Syarat pertama. Yang kedua, khuf tadi harus bisa mencegah merembesnya air. Nah, yang biasanya terbuat dari kulit atau dari apa. Jadi nggak sah, kaos kaki itu bukan khuf. Yang ketiga, suci. Khufnya harus suci, bukan dari kulit yang najis. Terus selanjutnya yang keempat, memakai khufnya sudah dalam keadaan suci dari hadas. Ketika 4 syarat ini terpenuhi, Anda ketika batal lagi cukup ketika wudhu cukup mengusap khuf tanpa membasuh kaki. Berapa lama? Masa aktifnya berapa lama? Kalau untuk orang yang berada di rumah mukim, tidak bepergian, 1 hari semalam. Kalau untuk orang yang bepergian 3 hari 3 malam. Ini bisa kalau dia hadas kecil ya,
Ketika wudhu, kalau 4 syarat tadi sudah terpenuhi, cukup mengusap khufnya. Dikecualikan dari hadas kecil, orang kalau junub, maka wajib dilepas khufnya, mandi, dibasuh kakinya. Ini sedikit pembahasan tentang khuf. Sekarang pembahasannya, kalau tangan terkena duri, apakah wajib dibasuh bagian dalam yang terkena duri, lubang yang terjang? Kalau durinya masuk sampai ke dalam, akhirnya ketutup kulit, ya sudah. Sama seperti bagian dalam, ya sudah tinggal basuh atasnya itu saja. Tapi kalau ternyata durinya diambil terus sampai bolong, kelihatan ada bolongnya gitu, itu harus dibasuh. Pembahasan tentang darah yang kering. Orang kena luka, akhirnya darahnya kering. Apakah cukup membasuh? Cukup itu saja, nggak wajib dikelupas. Nggak harus dikelupas darahnya yang kering. Sudah, itu dibasuh, cukup. Meskipun setelah dia dibasuh, ternyata ngelupas sendiri, tidak wajib membasuh lagi, tidak usah dibasuh lagi. Sama seperti orang habis wudhu, terus motong kuku. Kuku yang terpotong ini kan bagian dalamnya tadi tidak dibasuh. Apakah wajib dibasuh lagi bagian sisa potongan kuku yang tadi? Tidak harus. Ini pembahasan tentang yang berkaitan dengan rukun-rukunnya wudhu. السادس من فروض الوضوء الترتيب هكذا، أي كما ذكرنا فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا بالترتيب، لم يتوضأ بخلاف هذا الترتيب. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء، يعني إناء فيه ماء، وضوء اسم الماء الذي يتوضأ به، والفعل وضوء. نعم. فجيء له بالماء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض 3، ثم استنشق 3، واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3 مرات. الواجب مرة، لكن التثليث سنة. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3. إلى المرفق واجب، أما معاه نصف العضد أو الكتف التحجيل هذا سنة. ثم غسل اليسرى مثل ذلك 3، ثم مسح برأسه. مسح جميعه سنة، لأنك تدرك أجر عظيم عندما تمسح جميع الرأس، يكون لك بكل شعرة حسنة ونور يوم القيامة. كذلك الغرة والتحجيل، يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته بغرتهم وتحجيلهم، أي بنورهم من مواضع الوضوء. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم اليسرى مثل ذلك 3 مرات، فإنها مرة واجب، التثليث سنة، إلى الكعب واجب، وإلى نصف الساق إلى الركبة سنة، وهذا من التحجيل المسنون داخل في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمتي قرا محجلين من آثار الوضوء. ثم بعد أن توضأ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ونحن نأخذ عبادتنا عن النبي محمد، نصلي كما يصلي، ونصوم كما يصوم، ونحج كما يحج، ونعتمر كما يعتمر، ونتوضأ كما يتوضأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا العبادات إلا من سيد العابدين وسيد العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يرزقنا وإياكم والاقتداء به في جميع الأحوال والأقوال والحركات والسكنات والاعتقادات بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله. Rukun wudhu selanjutnya adalah tertib. Jadi runtut seperti dijelaskan tadi.
Urutannya sama seperti urutan penjelasan tadi. Jadi karena Nabi Muhammad SAW dulu ketika wudhu itu tertib. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman. Suatu ketika Sayyidina Utsman meminta wudhu. Wudhu itu air yang digunakan untuk berwudhu. Kalau wudhu itu pekerjaannya. Kalau wudhu itu air sesuatu yang digunakan untuk wudhu. Sayyidina Utsman meminta air untuk wudhu. Akhirnya dibawakan. Setelah dibawakan, akhirnya beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Lalu berkumur 3 kali. Lalu menghisap air dari hidung dan disemprotkannya 3 kali. Lalu membasuh wajah 3 kali. Membasuh tangan kanan 3 kali. Sampai Sampai siku. Adapun sampai pundak atau sampai separuh dari lengan atas, ini hukumnya sunnah. Jadi basuh tangan, basuh wajah itu wajibnya 1, 3 kali itu sunnah. Akhirnya lalu tangan kiri dibasuh 3 kali. Lalu mengusap seluruh kepala. Sunnah. Kalau wajibnya saja ya sebagian kepala cukup, tapi sunnahnya seluruh kepala. Karena setiap rambut yang kita usap dalam wudhu itu dihitung kebaikan. Setiap rambut yang kita usap itu dihitung kebaikan. Dan kelak di hari kiamat akan bercahaya. Lalu setelah mengusap kepalanya, beliau membasuh kaki kanan 3 kali. Wajibnya hanya sampai mata kaki, tapi memanjangkan sampai lutut atau sampai separuh dari betis ini sunnah. Yang kelak juga akan bercahaya di hari kiamat untuk membedakan mana umatnya Nabi dengan yang lain. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, ummati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku itu kelak nanti akan bercahaya wajah, tangan dan kakinya karena bekas dari wudu itu, bekas dari memanjangkan basuhan ketika wudu itu nanti akan bercahaya. Akhirnya juga setelah membasuh kaki kanan 3 kali, juga membasuh kaki kiri 3 kali. Lalu beliau berkata, Sayyidina Utsman berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW wudu sebagaimana wuduku ini. Wuduku ini seperti yang aku lihat Nabi Muhammad SAW wudu. Jadi seperti inilah kita ibadah itu niru siapa? Ya niru Nabi Muhammad SAW. Sholat ya kita niru Rasulullah. Puasa kita niru Rasulullah. Haji kita niru Rasulullah. Begitu juga dengan wudu, kita niru Rasulullah SAW. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara ibadah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kita agar kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam pergerakan kita, dalam diam kita, dalam iktikad kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim ala Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sa'atan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amam al-'adab وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء زوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب